Maraba menji wanzana tukufu wa RTMC, maraba menji wanzana tukufu wa ASMC. Rijela na kawaida hena usiku zilira hamada zinu. Harimo mipango watu kawaida ya hezi radio zinu zombili RTMC na ASMC. Na urenga barnama njema ribushurie walaondika wadunga mipango yin. Hazi la naswahi warinikao na zila fikra wajahanza rizenjeze. Abortuanza rambe eshi Faransa ramiliore harimwa nivo ya mipango yini kaondo rulonio wengenga rwashukuria bahati njema na barnama njema heri na singa ndaka za kifubanu hena mrikao ngena fikra yohanza atsange harimwa lebundo la uunda yensi ya hatu ya Komor na uunda ya maisha ya hatu hunurilio hunulea Faransani ri hunre manfa ya hensinu abenge ngujojua ya beheze fikra za harimwa ze page Facebook za hatu harimwa ze site internet za hatu na harimwa ze nambari za simu za hatu ikaunga mzonao harimwa ze nyido nga mzonao harimwa ze page za internet za hatu abenge ngarimbushiro ni barama njema ya kheri heo kawaida usiku leo gardire jelana harimwa liba kia lararu la ho mpango wa hatu wa husu ya Adana Mila ikaonga jokaya ishonde shida shabaki harimwa ye mwana mkomor ikao raulio hondani yani Komor raulio wonze Hassan do wajunra honu Faransa mana mwana ulo Maroko wa hafili hasha ya some ikango dokonje virus ya Adana Mila isha mkaza wakati unu ikange Maroko kange Senegali do msomoransi shika mrasa wa sili hunu Faransa bengwa mdu haja ya some shamnungu tino ya ankil ya Adana Mila awenge rejila na vano harmali baki ya lararu la he mpango hatu wa Adana Mila habeshele ya usikwale unu rilahiki he kawaida ya hatu rilahiki mze wa hatu mze mzime kao harumishi hayensi upande wa kisiasa upande wa Adana Mila na mze wa hatu Juma ikao yo julani hile zina la dini ikao ndi lipepe yao haku au lolo julani haku ikao ancien député harimwa yezi ya almarhum Ahmed Abdullah harimwa lejera la mahame na mbanku hususan da harimwa yensi ya mbanku ikao ndi député wa mahamisha shi yakao wakati huo hakadwa bili sina mzee wa hatu Ayuba harimwa mpango Adana Mila unu leo mara ya vili ronda sina sina mwananyasi shababi ikao ngewanu Abdul Aziz leo mara mwando rimkaribisa harmaze plateau za RTMC awahada ni ngaroboshilo maraba menji hususan dawalika leo mara ya mwando wajao harmaze plateau za RTMC awanga jodua za mzee watu Ayuba ka hasa ngemwinyida we makachano awange ngarimbushira barnama njema na wakati mahir na handani rare janji harmo mpango yo kawaida ikamro harambua kawe Ayuba kamro harambua kawe Abdul Aziz kamro harambua kawe Juma awenge hadani ngajo nikaze mikro mzee wa hatu Juma kao ili mrundu hazamfikira ukaonde ancien député abo hurono zinji hadani assalamu alaikum bojurambia helikao do mieshi wa hao ni helikao do mieshi yo kuno Faransa ngejere nji harimo mpango wa alaikum salam mimi upar Juma Madi ujuliana hisimu ya dini tipu hamwe bavu ya mbanku umjini nyuma milima tika wakala wa bavu ya mbanku umahashihi na majana shenda na mengo mfukare na shenda minde mnaijana wa mahamishashi na kaya wakati huo tikana maha 20 na mili sha wotindo muhimu warbe havano ruje rambe namna ya hema ya hatu ni Adana Mila namna ikaonga msisi ndiondo mimi rahanja fanya shami mna mji ikatamba mimi mna mji abo mimi ndo hamwe system ya Adana Mila raha mguka janjailia siwawa wa ngasombioni shahesha baharani washinu tikubali nje ntekeleze babi namna mimi nifikirio noga husia Adana Mila inu ne maisha hatu monti mimi ngamonoka ya Adana Mila ya hatu kena ujwa ulawa esa kavatinti watona emila ya hao sha kajojo ufanya namna ya ubadili namna ifanyishi hao jabuko emibadili honge fanyishi hao shange fanyishi hao ha masampanya heni wadunga tungofanya namna waona masiraha namna ikao mdungu juzi ya Adana Mila hiyo mji mzima
ngiona namna mbili hatandaru namna ifanyishao kabo miji wakansi kimiraya mdaju na mdambwani yawe namna ada ifanywa no ndo mdaju yoke kasawa na mdambwani kabo wakansi kimazama shama mfano karitsorenga mbeni ngabo jadidi na ihiwani swafa na tiji lovi kangabo namna wala wafanya utisawa na wana halafu abaha bajambina wanyumeni ngabo wafanya makatiba ngabo waluki mahema katiba donc yahujuzisa wandu wapuha mji mzima wafanya wada wala ujohunda kangwa wafanya namna fulani mfano wala wobeha ziwi majana maili harumwa ipaya fulani wanu wajawamba kaba sisi karina ushiliza ziwi mengo mitano abo nabo wetimizi wakao wandu wazima wahenga zija zemfaida za heada wafanya wowa ili walao sawa maraba meji afikiri dini gajodira jela na shanga fikama na kairi wandu wa jonese wala hiki kaori mlahikini ngejeri nchi harimo mno fande na mila maana fikira mambo sile swala wilogi lo na galiro shofeo wako yu nganzori jaku Abdulaziz assalamu alaykum wa alaykum salam Abdulaziz imru hindini ani na biography mtiti Abdulaziz naam bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad allahumma salli alayhi wasallam handan do bishla marhaba radio ya RTMC he ze juhudi kaya ndo mlonizo nana ndo kaya mtsahe haini mahala ni mkomori yalio ya ushinda mjue ze fikra ikaya ndo yalonizo harmwansi hamanda inu nazifikira kaundo yalonizo harumwa entia hatu mimi Abdulaziz mitipu haho mjini Ibembeni Nyambude shati rohamtiti hamisomo harumwa mji wa nyuma zahaba mbao baada yabo tirejei Moroni sibaki Moroni na mina mzaza hangu hata mahakumena minane hangu 2006 tipashia tiwasula harumwa ntia Faransa tidungu misomo hata timize misomo yangu amiharmantino haizo inu fikira njema na Mwenyezi Mungu na inike tawfik haukaya kelke so mahala nikaundo rijihunrao yo ahaku humrudeshe leo mahala nikaundo yala yani lisuala lahi ada linusuala jema ikayao haini mwanadamu mkomor yo ahaku yaonese haina fikra kaya ondo yonao masulaha ya husu ensi kaya ça fait partie de nos traditions voilà marhaba menji ayuba fikira ma ayuba wanruasa ngwa urambu wao hakuyo ketsina bidi haku ujoneso karamba inu mara ya vili au ramba mara raru londa sinawo harimwa imadain na rinji harimu pandiwa he made kaundo ransmanu di hada na mila ikao skwalonga ribakio harimwa ulo hasarif ikaondo fanya shao harimwa na mila gardoneo ze solution awara be gardoneo ze fikra ikao desjo hunda yensi sha ga fikira ma ze mikrozini kiwa shababi au ngambo sangara ndi sawa shababi harimwa ya madain Abdulaziz ya dana mila wewe ani ngoihonsi daraja hindini helikao upande wa maisha ani ya dana mila wewe binafsi ulio shababi ikao huyenshi au hishia dena mila yabira ezama zabira nzo kati waho waze wabaya hatu jama wabaya hatu na baba hatu undane makatani ya dena mila kimaisha wewe ngoyonsi daraja namna hindini upande wa kimaisha nam marhaba ani suala muhimu sha mjone so pezo matso hangu wa ani husu ada au kaya ranzim titi mimruka ya uti roha tijo ti roha mwa fami ya kiadena mila au kaya mfikiri kabati mruto ujua ukana ivembeni wao ule mungu ni mwema champion wada haizo ani abaha inuluna akli tido tanabahi tili wakana iadena mila ikofanyishi hai makati ya hale amjojeleza au kaya namna kaundo naelewa telo kana ada shinusheo haukaya Mwenyezi Mungu yariumba wae wakati ajiumba yeye ombe dhati ya hahe mbaye nrayumba nkado ya bili sheo yode maana leo rimste hiyo
yede manareo leo rimrao yani je vais rendre hommage ya howandu ikaya ondo wa hansi ya dana milar mwensi hatu même si zenrongo kaundo wazihansi kazitusta hilo namna ladhimu haukaya mwesheleo koko hangumgu na mremu kajadu la urambia ukana hale ya dena mna kaudofanyiwa ani ikaya itwadaho mwanamme au mwanamshe hafanye ada abo yo kifia wala wabaki yani wakasheo mruka jaka ujo urongo za zukiwahe namna mrianzao ijai hunru namne kaya wabahainu ngaikirio harmai mijia hatu leo reka wende mhu reka wende wabili reka wende mtiti kanga wena mali ngojo uroria wende donc abo shila sheo kashisi donc pour moi abo ntona kaila ada ngiona maana ya he ada kana fikir ko nru hansi ada wakawi hansi hena mnayo kana leo bakesheo homjini na Ethiopia donc mimi amonokana namna ya ada kaundo yenda wabaha kaitsina mwisomwema harmwa sisi mashababi deja haukaya kuna uparisa mwanadamu kaya hafanya ada hakahunu manga harumishi hanai hamada namna kwa uzonesa wanadamu kaungwa da wafanya ada hasonti pia wanadamu kaungwa rumishi hao na harmwentinu heze hazi kaunga rizijua sonti pia baada yabo harmwa mahakume ngwa hantio mali hata wahundu pakela mali walibali ya wende harmwa ntsumbi nsundaro mali yala yenzayo warudi ngwa rejei na malene yabo yonde point négatif kanga muyono harmwe ada yani mimi izo ni proposer Henry izo ni proposer ndo kana c'est pas on doit rejei harmwe system ya kihale même si c'est pas le contraire non plus chati johanza labda on doit réformer ada si johanza leo 1 on doit hensi Abdulaziz nam rarsi jar moza proposition afika manga jojija zodo musoni narbaki harima ila ila maisha ila faida ani lone ada ya Canada na mila jana ni ada na mila leo ngeje je karimoza proposition kao dezo ko darzi Paris mana ngabwandu kao habo kamimi nganfanya ada hosove honneur ya mtadza hangu wakamtadza hangu bengo atsimbe ha hedge bengo atsimashia vila katsone ladha ya hezo nongo zile rani jafanya ada narbaki izo nafanya ida au kasina faida ngeje narbaki harimoza solution kumuzoniho mana banu sisi anisirazaliwa ho masiwani raja Faransa ani sisi mngala wo njia kekeso shebakava wananga toko wale laji zone solution zoka huja harimoza proposition kama toko zonesa narbaki harimo ila faida hada na mila heli kaundo ondwa yambao ani marhaba ani faida ndo kana leo c'est facile yamba ukana mwanzoni onesemdaza hangu jisa kati mfanyie hada afikiri kana ngertorejei mathalan ya ukana rihensi hiérarchie harmwe hada rien que ça abwaza zatu ajujibiwa zoza handani zankadabili c'est vrai wadazatu ze fikra za hao ndo kana waloze mwana sha namwangalie gojo parsa ngazifanywa shughuli zinazifanywa ukomori gojo parsa ukana nyumba kaijawa haukayandisiwa kaijatimu na banu ulio mrende afanye nsumbi ili mre ajibiwe enswabili mrende ya yanshi mahala nikaya ani nyumba kaijawa hansu na kanga faida hardi tena harmanti hamanda inhumruja jandete mrende afanyile mru plaisir nsuyo na masula hakana inu dunia leo abahainu shababi hamandami ngamjuti fanya tifanya malene hata tihundu mali tsilo mjomba hangu mfano hadisi tirejei tibakama malene abone hifa malene ala ngabakisha ndo wana hangu kaya ils ont rien demandé donc comment on a encore une fois tant que karja réformer et ada ya hatu hakana mademna zambishaba ni monsieur député lukana et ada ça fait partie de nos mœurs karna ujuari towe sha et ada yinu ganzao ibire namna ikaya maudu batike consequences joka nefasta harmwe maisha ya yaifanya ni yakausaidia mru ya yaifanya Dilan zirare jaro harmwa wewe binafsi ngarona aba makatiano ndikangwa afanywa ada ho poire de mashababi suswa mashababi kao wavira harmwe misomo ya juu
maana ku wandu kao wa resu sema universite ngona diplome zilio njema wabidi wajikre projet udondu kao ngoma victim harima na milainu wajite ma victim harima na milainu ani ewe ngonoka kweli ngabo solution yoshidarunde solution za na milainu hokangefanywa ni mashababi haku hapa ngono shababi ya creve maro kwa creve na tusamba kusoma bonze haja faransa haja hundumna hazima hamili mahamiraru wenda komora na bihania 10 millions 5 millions ani au plus atabange hao 14 millions ngo aminuka ya kweli ngapo solution shindari ani reduire adainu na bange waluma victime de mashababi haku do ifanya haku ba solution la nahambi encore une fois il faut reformer no reformer ada enge joka reformer wanindo joka reformer wayo jua i reformer wani hale wadoka ya mazefu wa mji wado ambandrongo zishilo kabana bahinu c'est le système qui fait que les jeunes hamandami les wamjukanda minawe we mwana mara relo même génération rafanya étude nzima hujawe mathalan wende mwana mmeo hanyu mfano hadisi mfano huja hurengonde hulola heada yabo leo ngujoka ujajo ni trine makurnundu ya ukana mimi sifanye ada halafu ngabo ila influence ikaya unga itsongezao mimi bangu mbokana ai mduraka klasi nzima rafanya ndongo nzima leo ngonza jadu tuna makurundu kana ngena plus ikaya nsinio donc yonde itsongezao shababi wa njia haruma ze pièges hizo. Après qu'est-ce qu'on peut faire ya améliorer? Moi je pense que il faut se parler ngono nganza une nouvelle génération hii hea wabahainu wanruwa shinde wakensi wafanye débat de fond ngono ya ushinda wanroa triso ya ukana leo anda shinu sheo a partir du mwaka ya ukaitu répondre des critères za sheo ya anda ne mila parce que ngabo anda ngabo mila ba hinu kabati mila. Après ça c'est mon opinion personnelle kabati mila ba ngabo anda ngabo poabwa bise shinga zijamro mbena mnayo sha leo heno kati ada itojo reforme wa batojo kaya sheo shahada yabo si majeni c'est sûr et certain garjo tombe harma et piégé ayuba harma swala linu ngolelezo namna je husan do pande wa hesheo shahada na mila amenu ka kwela na mila na sheo. Assalamu alaikum. Maraba mingi ni wandu ikao wonyize mikrozini unaandi radio RTNC ngari mboshulu marahaba na nejazi no ukaya de swala linu ngilo zero halisi harumasi wa Komoro mundu shabaha ngamanzao mtansauwe rione namna yoshinda hata wanduwa hundane na islah harumaze nongo zaka doza rizihundu ikawa borazihunda karitsi nizo eheli razi Paris izo kweli ni wandu wazi Paris wandu sisoda kinizo eheli zaka yasha wanduzi ndia namna zitsengelea na udotsengelea sha nganzo zidotsengelea na tijara no eheli ya dara yakaya yakadoishia neheli zidiwa basa zetijarezo kaziti aukaya kazambao bande sheo sheo shahe ada inu heli zakambese zikahodone she hale ambosende de vazi ema vazi yaho wandu kao zenongozi no wakanizo wazandisa bahi ko yakausubuti kaka jafanya ya subuti yafanye namna ya urenga nguo yavaye na dezengo za heze za kasi wa Komoro rendo kazi nguo za ada na mida shaka iriri rangalie mbabi za habari za mavazi yanu kaya mavazi yanu mavazi yakana tafsir harumwensi ya Komoro ikao yende hata zindasi wandu wa umeba harumwe mavazi shahatu wandu washi walio abasa wavao mavazi kao mavazi yao kutsujwa eba no mndu hindini au si mndu hindini harumwe mavazi harumwe landu washi wao si wandu wa ume de hali hiyo tena haukaya mavazi ya Kikomoro heli mimi nakatielewa sikau hele wakaya waka mavazi yakaufanyishiha harumwensi ya Komoro yakayandisa sultan ya he masiwa ya Komoro
mavazi yao ya kamila urepresente ani ubalio ensi ya hatu henda bahanu mavazi yao ya mavazi ya ladhi muke hena mzima dasi ukao habalia ensi ya hekomoro bahe mavazi yao kala mruo nafanye yasifanye eheli raka ngarifikirio si hanjume ikola dhime mruo ya yazinga rukaya yande mavazi heni wakati yajoka ngwendo ya vumbwe komori bahanu yakenga yobozungo juha ibangi ona maana baha bada usaujoka pande wa mavazi ya mruye shifaransa iyo ndiyo yafanya ada ya humasiwani ibangi ona maana mavazi yala yakai yafijo longa aminuka wakato mwinji watonga vitso faransa kutsu ya vaya shokato waho mwinji ngovayo manto honda hazini hata ilambasha triwayo ilo katwa baridi ketso ndakakole huivaya shaka dramba dava valo lejua jua la miezi mirauda mrono vale rukakole ndave mna shati mwema wahi urambulu ka havuna shati mwema bangi ona maana kwele mavazi ya kayaba harmada na mila ani holiho kalsu ya vaya ba sukonjema komsina kando nzima au juba nzima akabai ya bonda zila ikaonga mzelezo banu kaya ye mavazi yanu ngari bakishon nayo ekimila ya utukuza yensi au ngari atao harumada na mila emana yabono bano loshi zingira mavazi yanu mavazi yanu ngari jadenga nyao hauka ngabo yarengao kimila ikawa bakazisi bien sûr ngabo yarengao he ada na nefikire hanyu indienda kujaneshe ani ze mavazi mavazi yakaba mweja na longo ikao eniyaone hayavaye mavazi yao yabo iladhimu yatsashwa namna ya ladhimu he mastehi ne namna ladhimu ya rongoziwa ya na hato misirini na suhambu misirini ze juma zenongozo pia zikaya abakazitsi kazitsi zidanganya zo nzipia ebongi yondo bahanu kao na relewanoka mavazi yanu ngo muhimu kaya na relewanoka mavazi ya kihatu yaonga bido yaoneshe ya kai haru masheo namne kawe ne joka nguriendo yari ya rambi ndongo harmwensi hatu mavazi yake na tsohamba hamande des effets national za hekomor sifanyishi hao ukaya owandu ikaunga one ensi ikaula dhimwa doronesa ukaya yanuma vazi ya ladhimu ya kai haru wakati unu wakati kaunga sina effets za hatu zenongozo karisinizo yebongi ikari jo haru mazenongo zamila zemu za mavazi yanu yo suala la sayo kaya mavazi ya heze dagla amaneyo bizo wanzo ronesani deze dagla deze joho deze juba deze ngizo za ubaki akati za ubakisha bon izo ndongo boko mimi sijohamba masuala ili noriloni lobana inde mana ndivoshila marhaba wandu hamandanyi ikaunga mmonaondo harumazeno ngozini rijwa hutajia ila television ortese ya hensi ikeja zinu eheli mnyinyi mwaona ikeva ongwa ona rele ya heze nongo zinu ngwa para wandu haruma mission wenda we kansi we unisana nasi ngasikiti hao ka mnejana ikaundi yanikiwa evo maana ya ortese wakati lunono ikawo emahemi nje bitso harumwe sirilio yinu riredwa njema ni azali president azali nanda abo yarenga mnejana madai yenda yamnika ye ortese rikawo yabori kaujehansu ukawe mnejana winguri balilio zila yakaya ngarizijwao rilo hunuso nsipia yazijuao ende yaritinie namna nyiro jine ya hela ortese nanda zinu emission hamanda yinu hauka inu emission akawla dhimuke le suala linda ilara mbao suale kao inu suala la mnyeshi de nombe wao société nous suala question de société ya kawla dhimurende hataruma ndongo za referendum ikeyensi ya mavamana warengele suala linu walionese hatarinjia haruma referendum au abasarinjia haruma zenongo za kimanga ngabo ze sondage ikawo yensi hatu ngio yabo ondwa nonsi pia msomo nyonsi pia zenongo zinu ngamzione sawa eba ne manari ziswe haruma sondage indi randi soni sana ula umanga wa hizo nongo hakuka rahari janji haruma zenongo zaki namna zinu yabonga simojo bakisha haruma ubahanu ya kandori lio narinjia haruma umanga mbabi
nande zinongoza sondage ya masuala muhimu amadalinu ikawa linde swala muhimu la hensi hatu ikawa sonsi pia depute na mwana shwango Abdulaziz wazamba ukala inu kena parola wa harumisi hatu ngari johuja hamade zombao risaheze nzia ngari jifikirio nzia si wanjume ya uladhimu wandu wazitsahe wanjie donc yabonge mimi ngamlaumu nonono yortese hakuka wandu aladhimu waribelilie ejazinu watitini ezo zikena wandu waje wake yensiwa hapo mari hansi vanu mruzisao bawa uzise hata zende hata yensi wahunde izila za kando zonsi piari sao hata rinjie harumazi ndongoza ukarifanya referendum le swala lino alifanya sondage hata riwaswili haruma ndongoko sonsi pianga rjo waswili makatano ngajura jeza depute mzamani depute mzamani fikrama yadana mila ya jana uyeshune jana ni hawa katika ondo akaya depute amaha 20 na mfukare na mili nava haikao usanga wembaba wawana ani amimbai ngawembai sanga wembai wawana jana huyeshina mnaje na leo uyeshina mnaje hata jana tukaba ngawemna mjita kutafanya dina mili njafanya jana kutafanya si wa Mungu nguzoni sound tofauti ya jana yosongeza tanaba hawatu fanya nini tofauti wao ni adana mila ya jana na yaba yosababisha hata naba aminuke wana utufanya rakutu aminuke adana mila ngejoka uzala marudo yo mtujo fikrani hao shanga aminika ndi hora ka tsinena mna hiyo ka tifanya adabo kanga mina marunda maili abo ngejoni ndeza zima holiho tunda lo kalanyisiwa lezalwa abo ndeza zima shage joni ndeza mbahindo katifanya abana tufanya ketuntabisha haku haka harumatwa ifa lazima bako watufanya no wafanya sinde twamaya ya ho wafanya batina sisi ratufanya abo wafanya amande hadisa hema vazi msone mndu tungojojo nge dagla haya vae adozungulo mjini rani jave hendume ukanga mweleyo mndu kafanya shule yangu siku fulani yabo yeye kana ujua ngele vazi la haya tujua adozungulia barende afanya ada yabo tikanza nambe kaya o wandu wafanya ada wasawafanya Mungu ya wajailia wafanya na warikubalie kensi bazimari hadisi ngono warijulie ukaya sikartu yenga shanga nzuri fanyie namna ya umasilaha ikawe maisha hatu hamade heli za hambwa banu sitokande ada akaba nendo ngetabishane ada ya shikomori ndai dokaya heni mkomori hususan mngazija wajomuza kange hundu pumbala mali ujofanya bahi handani ndiyo kange ngemna mji tijonda na lole ekasa halola kajajo zubundumo hao ende ya mjusi baba langu mwono hambwani shaka kajajo amba amnasomese mwana kajajo amba mudona wahe si wandukao mndwandi sanyumba yorenga mama ngomili ngono baishe urenge entreprise tiji andobi baishe urenge bwigi ende hula haziso jofuba donc yende nongo ya kauladhimu wandu watendeze ya dava harizamba wino vajambina ngotosha mndu hamba mamodo na remenende efasiria yabo dokaya hale ngabo bandu ya miji amane bavu ya hatu ndenda tinzombeza karamu ata babirima hakumenaya jonda ngabo wakatsinza pawo mawaha atangia jende dahoni abahaze nongo hizo ngabo mndu tungohenda endamba mna remenende kweli nguzifanywe donc yabonge onesa okaya ndongo yinu unumparano yada iba incidents ya endo ya rohe da inukaba mnungusu ndambango daremende yabana ngono anise mnungu adise azeroha unde adamila yange tungukaya ye juma informonsi isa iba untudoka tonda bidaba ando wakensi wafikirie zinupia wandoa structure ngamhukubali ukaya wanu wasawafanya hauhufia holiho ngabo wenji waisho hasababu ndiyo hauhufia ijojo ubaki kairiwa kubali kentiri hadisi ukaya ebangiro masilaha hosi hale giri la kihalelila ligiri la kihalelila ukaya leo amande heli na zandisa vanu ngabo miji omndambwani heli wafanya uti sana mndaju shama fulani kwa tufanya sawa na shama fulani bati kairi umbadilisho kutoka ufanya hamwando ya kubadilisha mji kwa mji paske amonokanga bo hasara si wandu wa mji mzima wewe ujoka onda loli hazi umengo mili maudu
nga unaifuswa ya ukazo mharuma aho rekando pando mwana mshere kango uzingizo nsingo rekango uroma sama ile odingoni sawa na mimi nalola hezi huma jana shenda ono eba mimi nalola hezi huma jana shenda bansula hasara kansula hasara yabondo vanhu vale problemu ya hesheo balatika ufanya hazidwa njeni udeye kama mimi sifanya hama pesa mengi na wewe holihonga wewe wafanya hizi humengo mili ngamfikirusa huelewa wewe kuna uparo hunterekea beheva jeva jebangano ujo hunde mfaida aka mfaida ya ada mengoni mwiyo wanu wajisisa we magirilo ka do sikuba lo bangano ndo sikukonela adha ka ewendo yeufanya ngono shaje ntuza dunga yabo kabati arudi hamande heli mzee watu ya Zambaba na Ayuba ina hali deputy ikamana damu ngena maisha mimi hali waduka bangano imana hali bangano lililo tena ukanga po mafuta ma yodi hona nzoni nje kaya hamande heli mzee watu ibanu ya hamba Ayuba o wandu abaha wafanyao adambo watahoshe kabatisho haukaya mandamu ngenga zindu zitano ngwanzo yaone indu jisao mwanzo shema vushe mema yale maindu yenza tamu yakomemba hindu zingwa za jojiviwa yaishie na ndongo zijumjivize mashishio baheka ufanye ada mba hindu ikobaki ya hema shishio ani wala usiku ajuka hangana wala ajisale giri usiku ajuka hangana wewe mwana mshambe wendo usisije basi sha le pandu jema la kalapi wa kapila u kanti be isaihisa wono arudi ngabo mfano mzima mjozia yabo yone sauka yonde nogo muhimu ya mwandamu le mwandamu ya jahunu la yahunu emezisi tamwe ya jahunu yone ne bahata hajaswa ya vaga na wala katina aloni ishonga rujowe namna ya mwisho wa hunu malangu la lokanape sha katule mwani dundi ngono mwenje ni sanzao kotutinzo ngulo mbahindu ya ireo basi emezisi taira uvagayata omwezi wa fukare kandi soshele ya zeharama yafanya tajewa sili hunu ndabwandi sohonda mbavi shema foto ya mwando ngulamba mwono uheli ya ziba na indini efasilia bala ndukaya enge ngarifanywe adainu hauhafifu na ujeshele ya ukaya wahembanyu banjema namna ikao kuna ushunda ubadili emasiwa komori watike dundi sha ombaba hanu haho bakembe makahubuye matongo noze mpadozi bahwa ngabodigisha jema ukenamna esautoka ulemba hindu kamwanzo utemba sukara mweleziwa uhunde au mbanjizi utojoka hamadola ya jahunu akazilandeza mnene besa sino wala ni bahendi ndio jahunu tina ndongo za donc wazaza hatu na watafadhali no wababa hatu waelewe ukaya hadisinu ngawahulawo bangano hautimizi habari ya hema vau mamunganyo pandu waho wanawashi mimi hamonti harankuila na yonde ifunguwao ya shughuli akaiyo mwanamsha mruhu nungulao hende Dubai hende hata hai hara ili yaje ikazobo mtawoju ikesa igenda with the TV hao ne hara ila monti kabati mndu mzali ulona ifuba shoti yankame yantakume na mweja henu upande kabati wandu waloko mori wanzo wa watala yoya handani ya vinila idoka hafani yadaho ukaya enkame yabeho ila yukabala koda honi ngwanzomba hindu ya husu mali wende watiarahani warenge mpesa au kangwanzo marumio ya mbe warenge warumia kejajo kama sila habaha bomrundo walole wabihawanankame waili emzadi ajodo jwautia emzima omo mjini kawaida emzima usikubalo shughuli noye fedha ila ya he haranku ila raibe hama pesa rekande thamani ya hayo rekando mtini mwabala akakabati daho lilo komori watuanza mapesa abaha ushahidi endo meki wende waone kuna urambo upando yo mitao yani hoya. Wassalamu alaikum. Maraba menjina rajari moya actualite kaundi lone mafundi ikaondo warongole yao sinadana mira husona harimai majilisi nana au emikonsi ranu wakalimani walio komore makatano ngone sokaya ngwarehimuo ema jevien anabudongo ho Faransa karaba ma jevien do walio Faransa wenda o manema katiano yensiyo basauha
wala woti ya zepare wala yeulekeza ye misihiri eba kwele makutajio ya hada na mila nile bundo la hensi Abdulaziz amfikira ma wamne chana hakuyu wala nibidu livembe haku apara ho waza kadro nikalo tsena waroneseki halinava ha yokaya waonesoka ya lebundo la hensi abalo basauha au niveau ya hemaisha hoka kema shulingayo ajama de misihiri msiri watuka wataloshiwa ba utaloshiwa anze atuka ya henda ba yolekeziwa eba kweli makutajio ya heze malika ndo ziro hawa rmensinu zihada na mila ngazijibuo lebundo la hensi la dilika makachano holiho jana na leo rabu abanga sarmo pande wa komini. D'accord. Marhaba. Amfikiru kana amwaye namna hena mreka urenga mrongo vanu yakau helezayen eze fikra za harmoyada basingu tsongore jei harumwa point de vue économique. Ani en fait c'est juste comme mbili nraro ani mongoni maze point de vue za kauja vanu basinga upande wa hemali abo upande wa hesheo ngabo la upande wa ila ukana da ila nambabano ça fait partie de nos mœurs soit la hamanda lobanu ya dangiona ya ngabo kote zinjiz kaungizo positif harmonisi hatu haukana manamna wazone sayabo leo emijia hatu ilekeziwa haukana ngabo wanruka kama mrungo ndio yafanya haja yabo enyumba saifanyiwa beshwanda zila nasamba banu ngabo wazifanyao just de salomba de tungoti lomba range ngono mranja dahoni basi wenzao bala baba nyumba ile kana kau utimizi watsen yudi maana kana upande huo ndo amtujordine rejei yakana il faut reformer faut on réformer ada wala banga tuka unjarma upande wa proposition sha mwanzana mbukana banu faida iliyo harmwa wakati hamanda unu izo kweli kaima je viens yani wala umanga wende harmwa zema shughuli ngapo faida c'est vrai parce que wala walone maluka ngwa huzao yo faida ukana yao mali kaunga njao harmwa nsi ngabo zila kayao wala ma je viens ngwa balao yala mali waja watimizi zila nyumba o watimizi bakweli ngabo faida uka insuholenga rulao bonze emeblongar lo Dubai nabo mfedenga para hono namnaji fadaba hazano ngozi badiliha parce que mimi septembre 2016 sika Komori basi ibembeni abahainu kabati ani je vais être prudent là-dessus chama zinambekana la majorité ya ho andro la umanga waja ize meubles za hizo nyumba zao wasogozi hula Komori hakaba hainu ngabo ziwanda zabulwa ranzikana pe hata ije biro hata ije ngazifanyulo ukomori ngabo wandu aba hayi moi je tishia wandu wamekana ça vaut pas le coup ya mrenda Dubai mrenda hule zinru ya zibahiza jazi ya zilibie la douane alors que wanwalo komori ngwafanyao zinru zila wizo ngwano wazihuzu Afrika yao ngaijao beaucoup moins cher hane kana mruhende bonze abo deja yo faida wo pezo matsu ukaya unga wavanceo harmwa ila danamila shame mizo na kanzana behindri si vous permettez dukana leo amwensi hatu kakweli ngaranzao ya da ya hatu inu ibalie marunda mema mananga marunda mema shakati menji na donner des solutions ababa ngarjar mo des solutions voilà mimi sincèrement endongo hadani na je propose dukana ganzao relimité yanda ganzao rihensi prix wahansi wa prix mahusus montant mahususu ya ukane kama nada moi gujo kana ujua ya dépasser montagne gujo ya fanye mtini shaka na ujua ya njeze même pas raljana umjuma hapo yonde ya handani après yonde la nahambakana ifo un débat de fond wandua kensi waone emba hinru montahindrini ijo permete mria fanye zanongo za hahe watsenokana mrende harumwa israfa kabanu rasulullah kana sema islam zoza handa nao na Mwenyezi Mungu kana Allah la yuhibbul musrifin zongar zijuwao yonde point proposition handani do kaya bo hansi wa montant unique quel que soit henem rwendo yafanya haja sha hasangu jukana dans sa tête katina droit ya dépasser mapesa flan yo 1 e faida ya he montant yo hindri leo zila zakambaba ni monsieur le député mzamani do kana leo kangara hamo mabangano kabasu jopo mwanya sheo haukana yo hindri nyomba hindri ya hansiwa
officiel hena mru yalona zinafasi ngondo hafanya. Hiyo ndio point ya handani. Point ya pili, mimi sijoona kana leo de mwanadamu kayao hawaswili mahusus. Moi je vais proposer un âge spécifique. Kana leo de mwanadamu ya lazimu yafanye ada parce que amba mrejete na harmoshi esheo. Mwanadamu ulona mtsini mwa mahamengo mine kana ujua yafanye ada. Miti je propose kana lorsqu'on a 40 ans ya bomrunge habilité ya ufanye ada. Sabari hinri. Parce que leo jeune hamada mi mahashir na shanda wakati fikiri sawa na mrulo na mahamengo mine. Iwa wangu fanywa ada hawa wangu fanywa ada hambaba na mzazi. Non mais justement. Sasa ni bana bakaba kuringa joka Les deux, mrabaki. c'est possible. Mronde mahamengo mine mrabaki fanywa ada. C'est possible parce que quand on wangalie aujourd'hui wateze wandu shihera harmoya da inwindi, ce sont les jeunes de 25 ans, 27 ans, 30 ans wapuse wane parce que dazila namba bana ngojo parsa daho ni kaya ngabo mnamwana mmemzima udaho ni hula sijau Jali. juzi tiono haja yafanyiwa Komori basi amfikiru kadaye bwana harusi kajatumizima mengo miraru. Est-ce que mwanadamu hamandu wo hailewe mana yaada na mila? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui kabati assise zieleza we fasira ada ndabo kweli Komori shale unga unema pesa hawe famia haho ngone mali ngwenda wahujusa wende ufanya ada ngabo wandu wafanya uzanda zinu hatarali kume kwa tutoa. Est-ce que ça c'est normal? Ça ce n'est pas normal. Ngarelo nao parce que lewe mwanadamu ya taabiha ya rumishi hanai reka Komori reka dahunu hata ya hunra mfano na tamba 20,000 euros yo des montants fixes mfano hadisi ya jiruma na hata ya jizia ya sere centura hata hunra mapesa ala yenda afanya ada ila basi uwe jokiri kangu joelewa namna inrwa jina rahana wala yabaki ya hunra ila 20,000 euros enda mbokana juhau vaize ngozino ndo wafanya. Ngarelo nao hau tukilema na mbokana 1 wake age mahusus yani mahamengo mine parce que mahamengo mine yo age kaya o c'est l'âge de la sagesse hein yo daila ka on rohamba yo age kaya o ni mwanadamu yatunja ankli yani ankli ya yatukansi je pense que c'est trop tard ne la bongo hamba ngono donc à 40 ans je pense qu'il y a un ngujue za uladhimu hardi tena leo kanga wena ngondo afanye haja wahansiwa yani wahansiwa wanru watunde wajuekana enyumba ujuka enda wende wafanye haja yaho isaitimu. Ngarelo nao hau izo zahandani wardi bado harmwe montagne joka utola yabo wanro hunde faida ano mji hunde faida parce que na mangala mwa miji hatu ze parasitilo c'est pas l'état nrabo kweli hein c'est des communes tijau ngana mangale hunu kaze shulinga sifanywa votola envelope za he commune ya mraju commune ya mrambwani nrabo kweli mapesa langenda ndahu langenda yasaidie yafanye hinri zenzia sijau langenda yafanye hinri ya hulembeza buji zitulo msirini hawo msihiru bahombarange fano hadisi hunu ngarfanya majilisi ruhunda mali yao ribe harender lekeza efoye yo mjini nrabo kweli eza bari hinri ni leo so utire profit harmwe mali ikaya ndo rumo harmwe haja. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Yusu ala ni muzisa uni. Ni muzisa hena mruka ngurishilio harmoya radio hii. Est-ce que c'est normal? Mwanadamu yarumishi henai harma mahishirini. Hau mengo mirar. Ya hunre 30,000 euros. Hau 20,000 euros. Yende ya 0,2. C'est pas normal. Ndabo kweli. Non seulement que ma pesa la nguyarumi nsumbili shabala yerejei faransa ngurejei harmwa dene. Est-ce que c'est normal ça? Izo ndongo za kabidi zikontrolewa. Basi ngana mwambia nukane ikaya zi hatua izo zirengwa Ejuko zirenga ndo ejuka uzirenga lazila na hamba hali baduke mazefwa mji ha juziti kawona emission ya kabira OTC Udwaza shefa mjaba wangu nomewane serikali na udwazo ke serikali sinere mlela ozinu yokaya mru garjore memajilisi hunu renderi wa halikoli ripara serikali haja hata 100 ebane sisa songeza baya da renga mfusa baka ani sisi rende ha mapuseti ani wa manga warda mapuseti ya serikali. Justement
yo suala ikayao, mais je pense pas que ce soit le sujet. Yo mongoni mwaze ayodi adana mila manabanu adana mila ngarunjile mapesa rifanya pare yabidi fanywa ni travaux publics rifanya pare yabidi riwahali koli yabidi wa ni ministre de finance ni ministre de l'éducation rdiri mpara wa hata mia rimtinza zembuzi hafta we discours rimrema lekotsi idaban sasa sungezaka mana mjana hadisi banu msujua kikaye julingana niyo ngabo dhamana wa siasa rakabangazoni wa Yemenia harumna restaurant bala Yemenia moroni bahi wanramba monsieur le ministre hono kama waleva bango wenji moroni amba ndo atsonga romfia wao ndo atsonga romfia manango ndo avurule bangela wajua mo kwa sone kanga nsinge ndo na hunge ndombi baba sisi songeza watu ndo siasa wa romfia wakandoro wafanyile zao abo yada na bila bakoli ngeto constitutional story leke so ala lolo jangu même muhambi ukana kabatsi mwanajamu. Bon, je vais être poli parce que mruna lelo shamjo kana mongoni maze erreur ka ondorlo ni ziswandu ka nga sarmensino ukaya nous sommes une force sondorlo faransa harmensia hatu nous sommes une force ikayao, c'est une force solide, sauf que kartuju ukana sondorlo hamwensia faransa mtamba faransa ba Rejoshinda kangaranzao, chande kangaranzao, si nous sommes déterminés, bah c'est Rejoshinda rendescensi à Comores. C'est pas le gouvernement, l'État comorien, il y a du Kaurende, ça est diaspora, il y a Faransa. C'est nous, chande kangasima déterminés. Pourquoi? Parce que aux zones sayavo. Nam egabam rubanu Joshina nambi et par yahe et PIB à Comori. Et par ya diaspora faransa ya diaspora ya kikomori lo harmonisia faransa ba. Je pense que c'est beaucoup plus important que la par ya état komori wi ranzi et PIB. Yani sisi ngari contribuer au mali menji harmonisia hatu rahana ilansi wi mbahindu lo harmonisia. Ibanga yoni hao. Ngayoni hao. De ngio la faida ngayoni hao. Non, parce que ngasi depuis Malcolm X, il n'y a pas pire que d'être aveugle dans la nuit. Et bien la diaspora comorienne est aveugle dans la nuit. Tu te rends compte, c'est le chaos. C'est le chaos total. Et bien nous sommes comme ça. Ngasi wa fumatu harmahiza. Parce que raha kartushinda ra amini ya ukana leo swandrulo manga e mali kaya ungaribe au harmonisia hatu ngairinikao force ya ushinda rike mongoni mwa tranché au harmonisia hatu. Et ça c'est une question très importante ikaya onga nzao wandu watsanganyihe wazifikir na mangala harmonisia nje za Afrika kanga bo vote basi Faransa à l'étranger ou voter harmonisia vote zili au niveau national ndaboko il lansia hatu. Alors que je pense, il y a un soit un rouleau au Bonzé, est-ce que ça c'est normal? Non, c'est pas normal. Moi je pense au Ghana, c'est vraiment une bonne chose. Radio Hamadazine, dans les télé. Ou un droit où on opinion, je rejoins, c'est que Ayuba Yazone Saban, Léo Harmonsi Hatumana Léo Azali, les gouvernements successifs, pas forcément, pas uniquement Azali, mais le gouvernement successif, Ikaya Ongwa Jao, ils font ce qu'ils veulent. Parce que Kabati opposition, Armen Siatu. Les Ozen Rogorzaba nous a Hussoyada, Ingeva nous Rikabadzima. Rijimeti ana d'accord, Ganim Labion, Joshina Rebadil, on peut changer les mentalités des Comoriens. Parce que c'est un petit pays, Ngarjoua ou Kenseatu, c'est un petit pays. On n'est même pas 1 million d'habitants. Pourquoi nous ne sommes pas capables, Yaoshina Rebadil, les mentalités, il y a un Comori à remplacer. Voilà. Maraba ayuba harimo za solution oliho raba mpangunga sibakiwa huku harimo question économique ne za solution za kushinda reforme ya dana mila helikao rabidiru ndeze faida za hatu sirijao nuwana hatika ngari wazale ya wanu harimo tsamadaim ilona we umu nje hamadaun. Asante. Monsieur le député haonesa nongo vanu nane zina nongo za dhahabu ikao vamojeneza nongo kao ngamsifikiri haku uhusu za nongo za heaja ya hatu ya Komoro
uka ngarijua uka hulola hakika harumwe dunia ya umbishia sonti pia e dunia inu ukaulola zondongo nitukufu hena mwanadamu monti pia ulowo njuju mwanti usiku mtukufu wakati mtukufu ikawe na mnuje furahi harumwe zenongo zinu amanzono ni sokaya ritsambe kasi wa Komoro sinderi toma pesa menji au dhahabu inji harumwe zenongo zinu babanu de dunia inu yonti pia harumwe usiku uzima ngwafanyo tiono juzi banu na parenthèse ya wandu wakanzalo la nos États-Unis américain bahi tionji tisomo mala tisomo njao na chatisomo bahi endola yo imenyeha osikuala mwifanyiwa osikuala mwafanyia ndola imenyewa ani itinzi iti bahi wanziha haruma ezaka hanzihwa yabo waonese bahizi one si haukaya e dépense ya fanyishiha ya shahula 30,000 euros 30,000 euros ndio dola pia ya mrufanya Komoro bahi iyo wanru mwanamshe abo e 30 kitsoka he mwanamshe bahi hata ula mwana mme wabose watanganyiha wafanyaze nongo hizo pia za uliso wandu bahe mwanamshe hapara ima clochard wakakaribisiwa wende walesha hula shida wandu watsona wala lumunziani walohula doka ani habusikanzano ni sele picha la heze nongo ya kado zari hansi vanu kaya sisi wa Komoro silekezoka ngari doka ngari fanyondongo zenda harumanzia kao zenzia zindi zoladhi murione ka ezenzia ziningizo njema ridunge namna ino au rihauwe izo ele suale kao hunure sabanu kuruzisa minga miharuma ukaya endola hatu ya Komoro hena mrukao halula mrumshe hamada asirolo hunu sonsi pie kao nyemkinishao keno kadiri ndola fanyizala ngardunga nao daminola mrumshe na mlola rilo hunu rilekeza zanongoza tupia dunga na nderifanyila shughuli ngabo walo Komori walo lana ba wajilekeza wafanyizila shughuli zao emi kama zonambe hindi sikanzana mboka ya eke jajo kanjema bumkomoro zinongoza dhahabu zinorazizia dhahabu yinu karsu kubalano ka inu ani inu kado shingazija nungujamba hindi matamani ani dhahabu heli ni fikirio hakidha ufanywe mrumshe uka dhahabu yinu nsuhendana na nikomji nsudana nikomra nsudana sha inu ya hemrumsha hangu ekaijajo kanjema sisi wa Komoro rakubaliana raonesanoka beshe hamade heli deputy azonesa uka enkamenku ivurwa au itivurwa sha beshe kenkamenku ila sihulu nezadunga yabo amjok ike ilande shehidi ya shangu ne mrumsha hangu ikawo yakusona kama nswanze nzite yakusona kama la sale beshelea la haho zila mali wafanya hazima hamengo miraru yeba weto wenkame baila nsila beshela kama ujodoshela kwa usukafanya ada ana gojodoshela kwa peshwa mazana zilizama eleka sile dhahabu inu kebaki yeba solution inu karto dhahabu ba udo karibu ngozembavi ila mikonsi na ani na rejea ile swala la dhahabu kaya tizamba anroka yanuma tamani hangu ne mrumsha hangu lo bazima ikatsele wana da mine mrumsha hangu ukangandora libe za mji iza mji ndazi dezila za kanga zilindwa ono mji wangu ani ndo mji nazaliwa ndo nafanya zilongoza da mine mrumsha hangu ukaya zila dezisa wao eli ni ji njele za waru mazalongoza kiada zinu kaya dhahabu zinu da mine mrumsha hangu na mloola relewa anokaya no dhahabu beshe kanga sin ritsihulu damina ubo mrumshe rihulu sha kesina faida
ngio bakio harumwae ebe tahangu da minawe iyo ya hahongo jodova yeno kutujo kanzova ye wende harumwa bantu jo kahanza sha keti wajibu uka itilwa harumwa ila shila shemra shitsao baada sheo ansu ngenjiao kaya de sheo sha yodo bantu mboka banunga tsanza wawo risahenzia relewane yesara jokanga relewanao rende hatari waswila haruma daraja jiyo yabo ngamjonjezoka nani zembe ikao na reje dingwani ukaimana mkomori hale zenongozi nuzaka zikufanyishiha ngabo akautinza mbemengo mine hale sembezoka zikadola bonze zembezizo mengo mine mndu yaka utinza mwana izo zituka uzalo harumwensi ya komori zelelesha yabo iyo faida nkuu hauka enibona zimwana hangu njo kanza ntinza zila mbe ni juhundo nemba hindu au wala wanzingiiza ina mdajoka ujana na nzima sha ila fedha ngamondo tsono la mwenyize mbe hanipata ti hulu zila mbe fedha ila nguruditse na hahulu watiti wajoka wazaya zila mbe zazitowa zireje ibabo aba hainu ezajirindi zembe zininga zirangwao Zanzibar nga zirangwao bushini ihodo hana nzo njoka ya yezembe zinu waranza ori furahishane ekaiti wajibu yasiulekezano kaya mbe ngyo thamani ya mbendu fulani abasabo nanzanze mwanangu ila mbe ya hesheo nanzao na toala mapesa yahe wala wandu wala dhimu wajoko ulazila mbe ina mndu yarenga yenda huanzwende ya halenda inao walilia ani yoma alika au mimi ngamjuziso tijuanzwa kwa mori wanti pia ridoji uzisa risahena mna dhahabu neze mbe uka izo zaransi banu deri hunde namna ya utsongeza zemali zinu zibaki haruma ensi ya Komoro. Ayuba samani afikira ma awoluhu richame madayoba ha gyo muhimu shabana baha jela Abdulaziz Zambabo mzo Zambao lizo député ancien député Joko Zamba bikisharamo palo hifadhi de solution nezera forma nzuri fanye yera forma yin mimi nge emba wajeko nikiwayo Naam wazitenziani naam zihifadhiwa ziprotejewa naam maana jana ya zile forum ya mila ntakafanyishiha ikafanyisha decision ni mila ntsiwiyo naam ikaona mji au wenye mila wamba ukaleo riua ngoma zalele mama na juzifanya imahakama kahindi yuka malavo ya kimila nansi she leo she shaba she shitao maana leo ka hata mnafanya jatilawa kaltule sola shaho umjingu hao ngabandu ngao renderili wala kwatsuhula umsajonjia ila valeur himya nsitao yelle wera forum inaba solution ziko fanya banaba yendo choko hifadhi manara no amila nansi ngai kaiti umsajaja ye daula ya jumkini shiha wanjie wahifadhi mila nansi holiho wo uya milabu yo ya domine daula andirikanza twana baha eske au 20e siècle rien shobana baha ne teknolojia shobana baha kawati taratibu ropara wanu ya serikali wafanya maendeleo ya sharia ya uhifadhi ya mila ya Komori abaka mkonsi yehe mila baka protection yehe menshe he mwada mkomori rezimali rohayati reshauri jumbo bana ba remila ne mila ya baki yendo joko hifadhi ani sikata bana ba madisato baki bana ba ndo inemna hindi edo wenye mila ede daula iwandu hindi maraba asante iho duna kanza nje mngwajila hutende bu journalist waripara banu ngozi oneso akwe huna kanza nje kaya joka utsongeza zeno ngozi nukawa ndwende hata wakubaliana zikensi wandu wali zifanye bahi naronesane mbavi risidiwaze sisi ngabo siraka wanazijana wakati huo nando wakati yadho arehemu aliswali ka wakati yadho arehemu aliswali bahi hasubuti
haluha hatorea zenongozi ino hazizia bwe hazizia hatia no wandu homijini waladhimu zenongo hizo zitundwa zisifanyishe tena hafanya namna ya mrudhwa mana worengansi ya yone senzia zendelea abaha yinu ngasi 21 siècle hamade eluzi teke zajo kauladhimu hamade helison tipiarizi wone sawa banu vahisava njia zela meri harume mabavu ya hatu mbali na mbali ikayensi wala wanadamu walone Komor wakatirilo nuo unu neze emissions rizifanya ozini ya hei hadisi inu ikawa wandu kweli wanzawe yensi inu ya huendela usoni harma namna nile swala muhimu la hensi ya Komori laka li ribali hata garjoha huisanilo bahika uladhimu ye madhamana waki warengezwa mana wahe Komor zinongo za kauladhimu eni reformu ijole kezi wa injie ikauladhimu emamer nuwanrwa hahe waondo wala thimu wakeneze nongozi ni harumwe mijatu sonti ngwa tukufanya jimamere na ene mamere onkwa tu dirige wani nowaze wadana mila shaba mamere ngwa vote wao ani ngo wanro hazi wa serikali ani ngwa tukufanya jimana na naruzo nesanuka ya ebe inanganu yose na ketu zoro sawa ne serikali ani ikaramba zenongo zaki ada zinu nganza uri rizilekeze rizundenzia zenzia zingela dhimu ke ngastilomvu ne serikali ganzao ke serikali ngwazitina mvu ikaya ezaka sonti pia ngarijuwao hasonti ngariremao ya dana mila ani ngariremao kartonza rito cha sonti pia ini banu joenda pia ngariremao nane zenzena mlungu zambo chema nazi sohendele ndabo vatsona mna o haruma ilanti yaka emadhamana wa hensi ya hatu warengeze nongozi inu wasubuti warionese warengeze fikira zinu wazirengeke zao mimi solution sinaboka honika mvutse na sinaboka wala mapacha kalamu hensi wafanywa dana mila kwa tu njia shangu itawa kwa sababu fanya ngwa tawa wabula wandikao da wala raba ngwa stereo dana mila watsone helikando zimalizi wandu asimbu hao ndo jereo ebe kwa solution kaya wanuikao wastarabu wanaramba onde wasawatimize hazao wanaramba wende retreat harmaye yensi kama deputy banu mfano wasuda ngwa active hao rabamesh basi dabidi kendo abida jere mabango hapa bijumkina wajo bwa solution shanga ndoro njilaze mali renikamrikao harudia CP1 diujera zimaliza kada na mila beshi sababisha sina woziro mutsena gojo ni swami journaliste ukakarinji yarumwe zenongozi nune mijatu ni ziada zinu kutsunda mungu sina diploma yaka kati harumwe zenongozi owandu wazingara zenongozi no mijini hatu waonda wandu mapacha kalamu wavumbu wao basira menya ada wasoma manele jana haliko jere wanaondikao watuenda shioni bahi wajabira male pala shula la kizungu na wako shinifanya maendeleo hence eba unustarabu wa nyumeni tudwadu wazuru sadana mila ito na maana hapa ngam hanyiso le swala hilo ukaya haku amenyaze nongozi inu de mapacha kalamu dasi sonti pia yaka sena mharambushiwa na umanga si sonti pia ni mharambushoka na umanga sindera jara tsongeza zenongozi inu hauka zambishi hauka zinuzika ufanywa hana mnokaya mlungu ufanywa lefu mvulino hata babiri mezi maha ngemnende la saya sir majalelo rele wao lijarone sokanga jojo fanya halera nzima lera nzima ngarjuzi fanya no yebongi yabo sisi riloba anu no watso banu na kubaliano kaze nongozi inu sonti pia ngizo jukumu ya hatu
Bwana deputy fikira ma ajoni kambo solution zao tikanano semebe wana ba haukaya ani hakika emila shikomori hale holi karamantia ukolo au emila la kakanti ba kemaste mani mwalima kani place hahi wamina kani place hahi wanarambe mstaarabu ila alepoko kani place hahi shalom sajango aranga tumo paranya mayeli na madaba na popoi wali sanzima kabati shila shawaba mfana baha ayibaza baabo kaya baha bajarmaze komini apaze komini aboi kabida baha ngasijelewe imiji hatu nimbavu hatu au mbadiliko kabidu fanisho badilishia mfano jana na leo mile kafanyisha yodola rambe yomila fashiha shaka wata tambeti shahada ya matestaso ifanyishi hao ka manu leo Saidi Abdulaziz au na Fatima walolana afanye marajala rangameze 40 milioni zila shahata papie wajuka igard wala wanzo wana uhifadhiwa au register wala meri kausuka Allah fanya kadha au zemarajiza utujoka fanyishi wala meri kwa tujuka tu registrewa wajo programme bango ngale bango la mila an yezo otimsaja taku mane kabili lewe la meri wone faida le bango lila lo taksewa na pisa njara mila commune yelekeza abwana ngemdo hazi pensiri na menage yafanyishia kaitso fanyishia ani iyo abaha ani fikama nanonga sione wanarongo wao wanarongoyo woto wa chômage wanarongoyo woto msajaja omnarongoyo wotsabisha leo lekebesho lomkoti watu lewejo kwa Faransa so kumari yafanya dai shango yangu amna sedi maana tito mzima ulofanywa hazi utuminaji libayonga gisao ani ritonesha fikama zo parmineze pwe kaonga gazinegizo hakuyo harmesi sote hatu nangizo muhimu yelewe mila leo ketsubidi ize komini za gere yeleo ekomini jabo samana baha imazamana boju ngoti ya rohifa de komini manata leo kwa tina la autonom au la protection sha ngomsajaji mara mimi tikahanza liswala lino parce que wandu wengi wa Komori wafikirio bandu ya hatu esa wandu wambao ya hada inumba ndituenda jaba na unu muhima wansi yada ndio muhima wansi kanga bongozi nditondo masiwani msomo unono wayashi no unumtiji mpango wangabi mufanyao wa hada abo yunione saka yinu mengoni mwe mihima ya hensi ani inungo muhima wa hensi amanda bo msomo tsoenda amanda bo unono tsoenda ono de mana majamari para vanu jabo kumpara wandu na wandu ngamtuko para na wandu ritaheda lao donc handani kaula dhimwandu wastaarabu ambao wasomo waloma siwani wangalio muhima unu upande wa science la hivi de sociologie ya Komoro itito amba ekonomi jao sharangalie tena ka amwe sociologie ya Komoro eske vanu ya dainu ngejojo traiter kana ujo traiter ngejojua parce que zenowezi nji mashauri ya taho vanu gafanyisha hao sha elafudhu nde abadili namna mwanzao komuni leo irenge mapesa badinge fanyisha hao heni wandu wa milana tiwa hale wanu warenga warithi niyo watungo walekeza ka heni zihukume ngabatoro galishiwi donc abo elafudhu nde abadili oka inu empo au inu nde abo msirjua juma ngiyo donc nganzo wandu wafundwa enamna ya uwesh ukaya vanu zenongozi nibadizi ndizo mfanyao shabana banza bakemba wadilifu ukaya ziralishiwi zizihukuma batowa zaho omkonti batola ziralishiwi zanukomji shazanzi hamba bahanu bakestishi hada rijuo ukaya emera mahunu mjini usiku fulani tarehe fulani harenge ralishiwi ngono sile phone ya tie hula de shughuli ya mtu fulani awizo na kanza na bendi yada ho shinari badili reforme ta na wafanye zenzia zenku hamadeli na zamba vanu mji mzima huo kwa tufanya ada sawa huo mji mzima kujwamba nsi kujwamba bavu kalionde noru au atahenga zija donc inundongo yanzao wangazija mahususu ribaliwa rimetewa la raison ukaya na kiwandu wasivuzi namnaje ya handani kama mwanama Abdulaziz hamba vanu ya kaza muhula
ukaya mfano mahamengo mine mfano 20,000 mfano mimi ngami kinyume niyo parce que societe ya hatu badaikaya ndio maana nabo narangalia mu sociology eshikomori kaya ngiyo abanga bwanzo waimenye mndutsi mnduhula ngabo wandu wana malahoni eshikomori shale ngabo mndu mnadahoni mnaganza de mndu yazalwa na nashahe mfukare uko kunaoda wamzile bahati yahe yalowa yachalo ya mtakende mnapeza marumbo wambengo sobakishawa na ta jonde mahamengo mine wanashangwa jamba mfikire dunia inu ya hatu na mumbulie baisho mwa hatsano dakonga wandu wajono na nafasi walozo wana hao raili utitini yengwambo dunia nti ya hangu halla pwava mwanzo avezeke hafanyeza haya hasafanyilo wana hafanyilo na nawashi na mumbulie sha litaifa kuu na mdenge hatu wa ukaya ada ya mbude sikarisijua kujwambe ya helenje ni ya simbu sana da huvini sha zikomini mwahensi wa yao heni ada ijoko ufanyiwa mfano ngamnenga pourcentage vake na control ya ukaya ngamnenga mhule na kaiye mwanzie mapesa heli ya njia ngono ze kamera badala ukango tonda warenge wala ndo wazinao ledebe abango doshi ango shomdunga mbo wala watu wao eshindu wansi amba kameranga yabo ngo wono ula ushahidi donc vake investissement ya he commune miongoni mwa mapesa wao ya hunda ndani wa hule na zombo ikao ngojojo kontrolewa ka eshughuli yafanywa usiku fulani na namna fulani hundukalishi ngabo istishada yanziwa ngabona yala mapicha monti yinu tikanzandeje hadisi ya he emafundi wafanyao ze wanvi za huka maje vient wehija ngwa tiao bahindu wajua winji hizo kweli mfanana ndabo parce que ndio maana nakangaleza ngozi upande wa science mashule abanga fanisha je omasiwani jie ut ngajalia mahinu jie harengwane tumu yabo ut na Desemba ila tibure ila ndo kaya wandu wafanya shughuli omasiwani pake mbahindu ile hunu mbahindu ngelao hunu donc eada nganzao mkomori ya rifanye hekiasi ya heze mwenyeza bontsiju ntujwa ze mwenyeza bontsiju ndini sha kena ukiri ule woka uliwazihu mengo ziukume na zitanu bomndu komori wanze ule ulole sawa na mnduli wazihi jana na mengo miraruhunu baisha kasuba kihindu shanga bo wasubuti mndu afunya matso kakalibe nyumba kalibu ya ndini no hazibalia hendi hafanya donc ye mndu roma siwani yeye mwinga nzo ya jeleze ukaya mimi sina ujwa ulola sawa hama ayuba paskeze nchida za hatu zoti sawa arudi o wadzadzi watsile hasara banu mkomori yo ujwa urenga mwana utsiwa haya mndele wa hahe ila ndio nafasiri mdzadze ya tuzaya yeto ndarenge mwana mzima wahe mwana mmahe au mwananya mwanamshe halivi zempangu ya dungo hula hamloza vala mfuleho maraba menji narende abanga ndwar mwe bakona dakika 5 hina mndungu joka gujojereze nzima wa gujojere nzima yabehe fikre kawo hajanje tekeleze ratu tekeleza bana au solution mtiti ya kanzebe rujobaya umpango arandisa deputy mimi ngamshukuru mpango unu na ukaya nguna mbarikini parce que linububui bubui la sisiwa omasiwani ngasina mahaminji ngalendo le sunzusiwa nguna mbeni ushinzi mipango hamanda ini idoendelea maraba menji ayu asante bo ngari shukuri yao ne zijitahidi mzirendao mzifanyao katika o ngari juwao kazi ndongo za ladhimu zike na namna bwanyi juu nando uka ngamrili bisao harmanongo jazinu haukaya ngamjuoka hula masiwani hatu wanazijana mandanyi walo nandongo hamanda zinu do twanziha ndio twanziha bahabo mlungu mliboranzi izo za henamia shezo sizangu amiche shezo za henami hamandanyi kazinzi hangu nawe bahabo mpaka mndu ya nike mapesa ranzi do jazinuzi
ajo subuti azikaza harumwa bahanu zende ebonge zari hansi banu da zinu zahe mila yinu kaya hakika ridanganya ndonondo haukaya tizamba ndokaya zanongozo nganzo zifanya harumwa sanzima nozi kadufanya hama haminji habo yaka sirilo hunu rirohao ukaribalaze mali rende na risubutori zambe ukaya hasonti pia zenongozi nu ngarizifanyo handrabo karituzifanya heheli yaladhimu ngamwendo tsambaze ndabo ukati emrumshe hoda hone mrumsha hangu tibe haja tideza mumji zo zindwa jina shande za hangu ne mrumshe zila pia ndrabo tingo zamba sha karituzifanya heheli yaladhimu zemalizila zila ndrabo nduvu. Abdulaziz. Marhaba. Fikiru kana maneno zambisha bano handa ndo mbeshila ni marhaba he juhudi inu hakana inu rongo kaongyo muhimu haku kaubiji zidumu ukayanga bondu wenjo alona fikra za huswensi hatu sha kwa tina ze moye za ushinda wazitekeleze donc inu rongo muhimu Mwenyezi Mungu namsaidieni ngwajale yamnikeni zemvu ne mahaba ya ukontinue rongo hamada zinu nanduka nana senando unesa ukana Mwenyezi Mungu arunguza mkuramba kana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nguka japaro badili rongo ziliona wanadamu au ziliona nsi hata timpaka wanadamu wala wabadilize nia zao donc on fikiri kana zanongo rakauzamba banu en tant que jeune comorien ngam amini ya ukana ngasi capable ya ushinda ribadili ze mentalité ngasi capable ya ushinda maudu komoria maudu ike komori ya nur comme Mwenyezi Mungu avanze nabo na il faut être optimiste parce que le pessimisme ne ramène à rien moi je pense à ukana surtout et jeunesse ya komori roi lo hunu surtout ndri amini ya ukana et avenir ya hensi ya hatundasi voilà ndasi na maudu karnaulinda mrulo Amerika ni karnaulinda Americain hamu Faransa ya jaju sensi hatu sheju sensi hatu ndasi wasi haukaya kabati mrujo anzensi hatu rahana sikao dorazaliwa harmwensi nabo nsi hoendelea dikaya jeunesse ngionro ngongo na hazingwa fanyao nsi hoendelea dikaya mentalite ngionjema wanadamu ngwafikiro wazima na minga amini ya ukana nsi hatu kena ukahena mnainu shange jubadiliha hama badili homema biidhnillahi ta'ala karim aqulu qawli hadha. Marhaba menji wanzana tukufu wa RTMC wa ASMC ranzimjo kurudunga hanzia za television ranzimrudunga au hanzia za radio ranzimrudunga harima ze page za Facebook niramba rezo sociaux ngarimbushira oni barnamaji njema ya khair na katema rikansi bano harimo mpango hatu harima libaki ala raro la husuni ya dena mila ngatoka dena mila inuingio inji kabisa karajo shida ribembe bengo rikansi bano harima muda wa mwaha kamili hotsofikira dena mila karajo shida ritimizi harima mwaha za fikra wakati nguo mwinjo kansira hadisa madaini shanga maminuka wakati hamakati actualite abange rombo mgike izoramba banu rillahi dhiokaya yonsipie bakinde mentalite denia Jelika Abdulaziz ne sando le kalmalamu solahai kubadilisha mentalite maya lor mwensi goshidaranze ensi shayensi tsiranze ni hakarma kalmala mbanze ukaya mwana mkomori hanzensi mwanze shekanza hanzensi savidirukale jimbo la taifa local jujiheza shalo heziwa abo rara jeza jimbo la taifa karna ujwari liboshele abo ngenga rombo mwike marudeka onde azali hanarmo mpango madayin ya hundane faida ya ho wana hatu wajao sisi watu jerke na morizione maana zo zorombe yao abo ngenga rumbushira barama njema ya khari na singa takansi bana mipango mizima ya dana milabasi sharimo benukaina mrikao ngena mpango ikaongo nesuka yo shinda ipusa ensi ya tuendelee usoni jezensi zilio usoni mujoja propose radio na musoka sina mipango minji ngasina sugeze njika ngarizadisiyo abonge hena mrikaonge na ze fikra zae mujojoje atsange ukaupande wa maisha ukaupande wa msomo upande wa mavazi abonge haonsi pia ngaranza runde ensi yatu na ensi kenaundwa ni mndu mzima shange jundwa na sisi rarulio bonze rawalio hondani ngarajo zamba mkini zora zimba banu wajao wajozi sherehe ikasido wajao ikasido wa leo de wa maudu ikasido wa maudu
jodunga wa mauda bange gar mushkil marba menji modanya teknik uko baharo ni mana mata jidini bin Said Mohamed mimi Said Salim Said Abdullah gar mshukuru yaoni na mbushira wakati mari gar donna nasena insha Allah harmo mipango ya saa biidhnillah ta'ala alkarim. Assalamu alaikum.